sulod. Yung dalawang wire. Kahit baliktaran to, Ay. may Wala na itong assessor di eh. yan. Tapos, lagay. Sisip natin, dito yung ultrasonic cleaning, number 1. Wala, start na. Tapos, 5 minutes, pwede 10 minutes. Yan, start natin. How na kayo, no? Assessor na pala na sir. Assistant na ulit. Ilang minuto lang yan, tutunan na natin. Yan, pagtanggal lang nun doon, tanggalin mo yun sa bulsa. Puro, may gula na to. Ganito, oh, yan, tataon. O dito sa buwang ka mag-rides na tao eh. Maura man lang na. Okay, test na yung spray na dito. Ha? Ang na update